ntabwo muri kuvuga mwaje gushima. Iyo utaza gushima tumpe Mungu tukufu. Haleluya. Abamaze gushima kandi bafashe umwanya muzukuri nta mwanya makuru sinyasubiramo ndavuga umwanya muto. Kuna wale wamechukua nafasi wameongea sana, nitachukua dakika kidogo tu. Na nashukuru Bishop Anicent. Ukweli wa mambo, jana nimefikiri mambo ametutendea, nikasema Mungu wa Israeli akutende mema. Tumupe Mungu tukufu kwa sababu ametenda jambo la kustajabisha kabisa. Wakati amefika mahali tulikuwa wamama walikuwa na muda mzito, akatusikia huruma. Bwana sifiwe. Jawa Kiswahili ni mokanga, Kiswahili ni hesho. Gusa ndi umunezero nkananirwa kuje umunezero mu Kiswahili. Hata ngongeye kwa kiruga ndashima n'umugabo byimazeyo. Nashukuru Pastor Anicent. Adukore ibintu biri hejuru. Ametutendea mambo yenye iko juu imetafahamu yetu. Yageza ahantu turyama mu makarito. Tulikuwa tunalala kwa karto. Ari abagabo abadamu bari batwite baremerewe cyane. Kuna wamama walikuwa mjamzito. Yumva impuhwe. Akasikia huruma. Ntabwo yaratuzi. Hakuwa anatujua. Nta naho yatubona. Hata hakuwa mahali ametuona. Abitekerezaho. Akafikiria kwa hiyo jambo. Aragenda arabikora. Akafanya hiyo. Atuzanira mattress. Akatuletea mattress. Abadamu bari bafite imitwaro. Wamama walikuwa mjamzito. Kibagira ikibazo. Hawakufanya na jambo lolote. Natekereje jambo rikomeye. Nimefikiria neno ngumu. Biblia zibivuga ko umunsi umudamu Rusi wakati Rusi yavuye iyo yari yaragiye, wakati ametoka mahali asubiye i Bethlehem, wakati amerudi Bethlehem na nyirabukwe na mamkwe yaramubwiye Boazi, aramubwira ngo Imana ikugirire neza. Amemwambia Boazi, Mungu akutendee mema. Twamenye ibyo wakoreye nyoko bukwe, tumejua yale umetendea mamko, ibyo wakoreye nyakwigendera abagabo banyu, na hata wale wanaume wenu, ibyo wadukoreye, mambo umetendea. Imana ya Israeli guhumugisha. Mungu wa Israeli akupe baraka. Ntaribagirwa ndashimira Bishop Mukaya. Sijasahau, nashukuru Pastor Bishop Mukaya. Yadukoreye ibintu bitangaje. Yeye amefanya maajabu bitangaje. Ni wewe wagize uruhare kutugarura hano. Imetugusa na amefanya jukumu ya kuturudisha. Shimira muri rusange leta y'iki gihugu. Nikishukuru pia government ya hii. Niyo yadutwaye. Ndiyo imetupeleka. Niyo yatugaruye. Pia ndiyo imetupea. Niyo yaduhaye aho turyama. Na pia ndiyo imetupea nafasi. Muhimana icyubahiro cyane. Tupea Mungu tukufu. N'umugambi w'Imana. Ni mpango wa Mungu. Ndangiriza kuri bikeya, ejo natekereje ijambo umunsi zitariki. Jana nimefikiria juu ya tarehe hii. Jana tumeanza. Nta muntu wari kugemurira umwana we. Hakuna mwenye alikuwa anapelekea mtoto chakula yake. Ejo nabitekereje ndi gutekera abana mbagemurira. Sasa nimefikiria hapo nikipelekea watoto wangu. Tekereza wa munsi ko nta muntu wagemurira umwana we. Nikafikiria vile hakuna mtu mwenye alikuwa anapelekea watoto wangu chakula. Ubuzima bari bahagaze. Maisha yalikuwa yamesimama. Utarufite amafaranga kuri account. Mwenye hakuwa na pesa kwa account. Yasuye kuja kuyashaka. Hakurudi kuya. Utarabasize ibiryo mu nzu. Mwenye hakuacha chakula kwa. Stock yonge kuja gukora. Hakufanya stock tena. Utari wasezeye. Mwenye hakuaga. Utari wasize amafaranga. Mwenye hakuacha pesa. Ngira ngo ntawasuye mu rugo. Hakuna mwenye. Siko kurise. Twahise dukomeza kujya twari tulienda kabisa n'umwendo na nguo moja. Je namba ijipe na gakoti gusa. Nilikuwa nimevaa na jacket hiyo nimetwambika. Hao wanaume wakati. Iyo Mana yakoze ibyo ngiyo. Mungu amefanya hivyo. Kubwo umugambi wayo. Kwa sababu ya mpango wake. Tuwezi cyubahiro iyo Mana. Mungu mtukufu. Ndangije kukanduka nyuma. Nimemaliza kwa hii neno la mwisho. Hari ahantu hateye ubwoba. Kuna mahali niweka woga. Agadela aho twashwe imbere ngira ngo. Agadela mahali transit. Baratubwira ni mugoroba. Wakatuambia jioni. Baratubwira ngo hari amakuru mabi. Kuna habari ambayo si nzuri. Uyu munsi mushobora gupfa. Hata leo mnaweza fariki. Mwitunganye mushobora gupfa. Mujitayarishe mnaweza fariki. Twarabitekerejeho. Tumefikiria hivyo. Kagigi na Nyamaza iri hano twa kutuvugana. Kagigi na Nyamaza iri. Ukura bashoye kwirenga turitunganya. Tulikuwa tubu kuko twumvaga kwa sababu tulikuwa tumesema kwamba tumefariki. Bari batubwiye ngo hano hari
walituambia kwamba hapa kuna wale wa bashobora kudutera nijoro wanaweza kuja kutuangamiza usiku, kandi baratubwira ngo tuve mu mazi, na tena wakasema tutoke kwa hizo maholi tujame mu uwanja, tulale kwa uwanja nje, mu mukungu, kwa mavumbi tu, mu mucanga wa Ruhare. Turibaza ngo ni gute umuntu ashobora guhungira umwanzi hanze kandi ari haturuka. Tukafikiria ni vile unaweza kimbia adui nje tena ndio kwenye anatoka. Ibi bintu tujya tuvuga si amagambo, maneno ambayo tunaongea si maneno. Ilikuwa ni mambo ya huzuni sana. Tulikuwa na huzuni sana. Tulikuwa na huzuni. Bakatubwira ngo turyame dutandukanye, wanatuambia tulale kama hatujasogeana, tusige space hagati, tuache space kwa sababu wanaweza rusha, kwa sababu wanaweza rusha hata hiyo bomu ngo hapita kije muri mukungu kiangamize watu kidogo. Imana leo tufashe tukasasi gutandukanye, watulia tulikuwa tunatandika hizo katoni vile tugasiga space hagati, tunaacha space katikati. Imana iratulinda, Mungu akatulinda. Ndangije mvuga ngo Imana nyiribihe, nasema Mungu wa nyakati zote yarabiduhindurira, ametubadilishia. Reka nshime umuntu w'isengesho, acha nishukuru Mungu Mana wakoze bitangaje, amahanga yose arabimenya. Imirimo wadukoreye iri hejuru birenze uko dushaka kubitekereza. Dushima buke kuko turi bato, dushima buke kuko dutekereza buke, ariko ndagushimye ko dukomeje kwibuka iki gikorwa. Bibiliya ivuga ngo abibagiwe guterana bararimbutse, ariko twe dukomeje kwibuka iki gikorwa dukoreye kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Reka tugukomere amashyi kuko uri hejuru, amahanga yose arabimenya wakoze Imana. Bwana asifiwe. Amen. Hebu tunyoshe mikono. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitaongea kwa Kiswahili hata kama nitakuwa nachanganya kidogo, lakini naamini watu watasikia. Mbele sijaongea ama sijashukuru, nataka kuwakumbusha ama kuambia watu ni uzito gani hii shida ambayo tulikuwa tumepatwa nayo ilikuwa nayo. Nimefikiria mambo kama 3 ama 4. Jambo la kwanza ni kuwa wa mama walikuwa wameachana na watoto wa miezi 4, miezi 5, wakamaliza walikuwa na miezi 4 watoto wamoja, wengine miezi 5, wengine 6 hivyo, wakaachana na watoto wao miezi 3. Hiyo nilifikiria nikaona hiyo ni kitu ya kwanza yenye inaweza sababisha watu waelewe ya kwamba hiyo shida ilikuwa ngumu ama ilikuwa serious. Jambo la pili ni kuona watu venye tulikuwa watu 172 wakati tulifika hapo mahali waliwaambia Hagadera, tulikuwa tukioga tukitumia hizi makaratasi za chakula. Abantu 172 kogera mu masashi bakakuzanira, walikuwa wakileta chakula, ukimaliza kula unashota maji, ndugu yako mwenzako anashikilia, unaoga, ukimaliza na yeye anashika anaoga. Hiyo ni jambo kubwa ambayo inaweza sababisha watu waweze kujua userious wa hii shida ambayo tulikuwa nayo. Jambo la 3, kwa kimila yetu, wale ambao hawajui, au watu tulikuwa watu 172, lakini kati ya wao wanaume wa baba na vijana tulikuwa karibu 100 hapo, 109. Hao wote tulikuwa tukiishi kwa nyumba moja. Kulikuwa wale watu watinya nyariko, kwa sababu ilikuwa ni shida ngumu. Tulikuwa tukiishi kwa nyumba moja sisi wote. Ico nacho ni kintu abantu wenda bazabumva makuru ngo twarafashwe twajamida dabo bakabitekereza ko ari ibintu wenda byoroshe, ariko dutekereza gushima so twibuka n'ibintu ukuntu byari bimeze. Nukuvuga ngo abantu 100 barenga twari tuzaranye, ariko twese twabaga mu nzimwe. Bishaka kuvuga ko ico kibazo
cyari gikomeye cyane kuruta uko mwebwe wenda muza mucunga abantu batari bari hano. Ikindi bakivuzeho, umunsi twashitse Hagadera twasanze kwa Kiswahili wao. Usiku ile tulifika hapa Hagadera, tulifika wakatuambia habari hizo zenye wamewaambia saa hizo nitoka kuambia. Tukaambiwa na viongozi wale ambao walikuwa wametupokelea. Kulikuwa viongozi wa polisi na wengine au wa UNHCR. Wakatuambia kama mupende msipopenda hii usiku wa leo mtashambuliwa. Hiyo nayo ilikuwa huzuni na tulipatwa na woga mingi sana. Hata watu wamoja wakaanza watangira kusanga sisijue kama nilikuwa na akili ninaweza ongea. Hiyo nayo ilikuwa ni shida ngumu sana. Na wakati tulikuwa hapa kwa jela hii hapa, tulipigwa sana. Tulichapwa kile kichapo chenye cha mbwa wenye wanaongea. Mimi huwa naambia wengine wenye tulikuwa nao kwa maombi hii ya kushukuru, harurushi bantu biseje n'ubugenza mbona rutemewe mu mategeko. Walichapa hiyo ni kama si ya huku. Barangu bisurushi rutuma mbindura mind nari mfite nubwo waburashira tangira kumenya yari twari turimo. Yani walikichapa hiyo kichapo ikasababisha mimi fikira zangu ziende kwa live. Hizo ni mambo ambazo nilijaribu kufikiria kusudi watu ambao wenye wako hapa waweze kujua hii shida ilikuwaje. Ningeongea mengi lakini hiyo at least inawaelekeza kujua hiyo shida ambayo tulikuwa. Nashukuru Mungu kwa kuwa ilikuwa ni mpango wake. Wakati walituchukua hapa, mimi nilikuwa mgeni. Nakumbuka nilikuwa nimeketi hapo, nilikuwa na miezi 2 hapa. Nilikuwa hata sijajua Githurai ama Mwiki. Hiyo siku akanichukua pamoja na wengine. Tukaenda tukafika huko. Mungu akaendelea kutulinda. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tulipofika huko, kuna kitu kingine ambayo nilisahau. Hao watu wote 172 sisi wote hatukuwa tumetoka mahali pamoja huko kwetu, tunasema huko Kongo. Kuna watu ambao walitoka sehemu fulani, lakini sisi wote tulikuwa tukitumia chungu moja ya kupikia na tulikuwa tukikula sisi wote kwa kutumia hiyo chungu moja. Hiyo sufuria twakoreshaga isafuria imese cyangwa zibiri, mbese twariraga hamwe twese. Ibyo nabyo ndabishimira mu Imana. Hiyo nayo imesababisha nishukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alitenda maajabu ambayo sisi hatuwezi kuyaeleza saa hii. Na jambo lingine, mimi nilikuwa mgeni hapa, na wakati walituchukua kufika huko, sisi ndio tulikuja kwa hiyo grupu ya mwisho. Tulikuwa watu 21. Tulikuwa na viongozi, ikafika mahali wakakuja. Unajua kila mtu alikuwa anatafuta zenye anaweza kuja. Ikafika mahali hao watu 21 wakanichagua kama kiongozi wao. Mimi nilikuwa tulikuwa tukienda na Bonner kwenda kuongea na wakuu wa huko wenye walikuwa mimi ndio nilienda, tukaenda na Bonner hiyo mara ya mwisho, tukaweza kuongea, tukawaambia shida ambazo tunazo, tukawaambia njaa na mambo mengine. Na huko walikuwa wakitusaidia kutuongelea. Mungu akafanya maajabu sana. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa kuwa ametupeleka huko na akaturudisha sisi wote tukiwa
wazima, hakuna mtu mwenye alibaki huko, na tukaweza kumjua Mungu kupitia hizo shida ambazo tulikuwa nazo. Nashukuru viongozi, Pastor Albi Anicent, nashukuru Bishop Mkaya, nashukuru Bishop wetu mwenye amejitolea kutukuta huko na akaweza kututia moyo. Mambo ambayo mlifanya sisi wanadamu hatuwezi kuwalipa, lakini tunajua Mungu wa mbinguni ambayo mlitumikia ataweza kuwalipa. Nashukuru kamati ambayo tulifanya nayo kwa nayo mkutano. Mungu na nyinyi aendelee kuwabariki na watu wote. Mungu ambaye alifanya hayo mambo yote, tunaweza sema hata siku 3 ziishe bila kumaliza. Tunasema asifiwe sana na mpige makofi. Na ninajua si wote ambao watapita mbele kwa kusema, lakini sisi sote tunaweza kumshangilia kwa makofi. Acha tualike wa ndugu ambao walikuwa Dadaab wapite mbele wote, watuimbie nyimbo na wataheshimu dakika zao wanazijua, na kisha tutakuja wasikia watu wafuatao. Acha wapite mbele wote, na wakimaliza kuimba wimbo huo, pole za tabaki mutambuke mpayimva abantu, pole za tabaki, ndaizeye hao watu watabaki na toto, watu watatu watabaki nao ili waje kumshukuru Mungu. Mumaze kuririmba abo bantu batatu basigare baje gushima Imana. Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu tuinue mikono yetu tukishukuru Mungu. Wewe hauinui ni kwamba hutaki kushukuru. Na kuona vile niko mrefu naona watu wenye hawajainua mikono. Inulia mikono Bwana wetu Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Huyu jamani alikuwa anamshika na mikono miwili. Hakuwa anaweza kutembea. Kwa hiyo anatembea. Pandisha mikono. Haleluya. Amena.
mwezi wa 4 mwezi wa 5 tarehe 4 Mungu ametenda maajabu sana. Ameanza kutenda maajabu saa hiyo wakati tulishiba tukiwa hapa kanisani, mpaka siku tulirudi tukafika hapa, tulikiwa tukiona miujiza ya Mungu ambaye Mungu ametenda kwetu. Bwana asifiwe. Sana sitaongea habari ama mashida ambayo tumeyapitia. Sana nitaongea kwa sababu ya jambo Mungu alikuwa ameongea. Bwana asifiwe. Tulienda huko, lakini ilikuwa ni kusudi la Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa ameanena kwamba tutaenda huko. Mungu aliongea tukiwa Kayole kwa mkutano na ikatimilika. Tukaenda hiyo neno tukijua, twageze mu modoka ndabasubirana mwavuga ngo ni mutura bayumbe bave mu modoka matura bayumbe muri iyo modoka, kwa sababu twage tulienda tukijua kama tutaenda. Jambo ambalo limenisababisha nishukuru ni vile Mungu si mwanadamu ili aweze kusema uongo. Mungu alisema kwamba tutaishi huko. Bwana asifiwe. Na wakati tulifika huko, hapo twigeze tukivumbulira Imana. Tuliendelea kuomba Mungu na kumuuliza, na Mungu hakunyamaza kwetu. Aliendelea kuongea pamoja nasi, na sana waombezi walisimama vizuri sana. Mahali huko tuliomba maombi ambayo hatukuweza kuomba huko. Ilikuwa ni maombi ya ajabu. Tulikuwa tukianza Monday mpaka Sunday tukiwa kwa maombi. Na Mungu aliongea, na wenye hawakuwa na vipawa walianza kuona. Watu watangiye watakazaro bakabona habe nimbe bitambutse. Abatuisha mzuzi. Watu waliingia kwa revival tukiwa huko, na Mungu akaongea mambo mengi. Bwana asifiwe. Na tulikuwa tukiomba huko, wengine wakiomba huko. Tulikuwa na communication ya ajabu sana. Mungu alikuwa anasema jambo hapa na nasema mambo mengine huko ili atakwenda hundi gitangaza. Kuna siku moja tulifanya mambo ya ajabu sana mpaka wamoja wetu wakashikwa. Wengi hawakujua ile hali mrukieleza sana. Maana tulizo dukora wamoja wakashikwa kwa sababu watu wako wanajua tunafanya nini. Lakini Mungu alizidi kutuonyesha mkono wake, na lile alikuwa amesema. Jambo la mwisho Mungu alisema, alituambia kwamba mtarudi. Yatubwira ngo kandi muzosubirayo ugutandukanye mwese. Bwana asifiwe. Yabe tugeziriye sasa. Ibibwira barahanga natwe baririye. Iravuga ngo mugiye kugenda, ariko timuzojana mwese. Inzira zitandukanye. Imenda hivyo tulipitia kwa njia za Mungu kumugongo w'Imana tukarudi. Bwana asifiwe. Na kuna ombi ambalo tulikuwa tunaombea sana. Tulikuwa na wamama wajawazito, tulikuwa na wagonjwa. Tuliambia Mungu ya kwamba sio mtu ambaye atabaki hapa, na hakuna mtu ambaye amebaki huko. Wote walikuja, abaje kuza lehangaha, abaje gufa bageze iri hanze twatuje. Tibago hari na hano. Ariko bari barenze bikome, arabashaga muri za koma, tukagira ngo arapfuye. Lakini tuliomba sana, tukamwambia Mungu wa watu kusio mtu tutaacha, na Mungu akasema hakuna mtu ambaye mtazika hapa. Imekuwa hivyo. Kazi hizo ambazo Mungu amezitenda, tumupige mikono sana. Bwana asifiwe. Jambo la kumaliza ni kuna mahali tulifungiwa. Tukafunzwe na nchi, tuache muzira tu 3. Tukapitia maua. Turafungwa bikomeye. Tavuze ibintu birebire. Twari muri prison ya maua, ahantu hitwa Kangeta, niyo prison nkuru ya maua. Twamaze nk'isi 11. Hari ifungwa ziri hafi yo 3. Lakini Mungu akatenda maajabu, tukatoka hapo. Twageze mu rukiko inshuro 3. Tulienda mahakamani mara 3. Mungu akakuwa mtetezi kwetu, tukaweza kurudi. Kwa hayo yote Mungu apewe sifa. Bwana asifiwe. Pia sisi wote ni kushukuru Mungu kwa yale Mungu ametenda. Bwana asifiwe. Wamoja bamwe baragiye bagenda kubw'imibiri n'imitima, natwe twasigaye kubw'imibiri ariko n'imitima turajana. Bwana asifiwe. Walienda, lakini pia na sisi hatukubaki, tulienda nao. Jambo lingine, hata nao walienda, lakini walijua ya kwamba watarudi, kwa sababu mawazo yao pia yalikuwa huko Nairobi. Hawakuwa na hadhi ya kuishi
Dadaab. Bwana sifiwe. Nitazungumza mambo kama 3 hivi. Nitazungumza kwa niaba ya waombezi changu saba yumbe, kwa sababu wakati huyo mimi ndio nilikuwa kiongozi wa waombezi katika Kasarani. Bwana sifiwe. Na hiyo tarehe 4 ilifika wakati sisi mwezi wa 4 tulikuwa na ziara ya waombezi katika Nairobi mzima. Tulimaliza tarehe 27 kwa sababu kuna mambo Mungu alikuwa anatuambia tuende tukiomba tuzasengere buri muri karere kuko Imana hari byo yarishaka gukora n'umugambi wayo. Bwana sifiwe. Na tukaomba. Tulimaliza Sunday ikiwa tarehe 27, alafu Sunday ifuatayo tarehe 4 shida ikapatikana hapa. Wakati ilifanyika watu walifikia mambo mengi, na pia sisi tukasema kwa nini Mungu haya mambo aliweza kutoweka. Lakini tukajua ya kwamba ni mpango wa Mungu. Tuliendelea kuomba, lakini Mungu alisema jambo nzuri. Alisema hata ingawa walienda watarudi. Vile Mpoleza alisema walienda wakiomba huko, na sisi hapa tulikuwa tunaomba tukiwasiliana. Mungu akasema mambo moja, akasema tutarudi. Bwana sifiwe. Jambo lingine nashukuru Mungu. Nashukuru kwa sababu ahadi zote za kwenda kwa watu Mungu alitimiza. Bwana sifiwe. Mungu alisema wanaenda lakini watarudi. Na alisema jambo lingine, akasema hakuna mtu ambaye atafariki akiwa huko. Akasema hata na wenye wako na mimba hakuna mimba itatoka. Bwana sifiwe. Tunashukuru Mungu kwa haya. Jambo lingine nashukuru waombezi kwa ujumla Nairobi. Kuna mambo mmoja kidogo walikuwa naongea, akasema wajumbe mlisema hivi na hivi, bikagaragara ko hari abayumbe bafasha abantu babajana mu nkambi. Ugasanga nyine twese tutangira kuburana kuvuga nyine dusana n'abibazaho byinshi. Hari umuyumbe wavuze ngo niba abantu batuye mu nkambi ibibazo mu itabi ariwe Kazitunga, abantu barakomanda cyane baravuga ngo kuriya no kunanirwa n'ibiki, ariko yarahagaze ku Imana yavuze. Bwana sifiwe. Nashukuru kwa sababu Mungu alitimiza ahadi, Mungu akalinda watu. Jambo lingine nashukuru bishop wetu. Bwana sifiwe. Kwa sababu alisimama imara. Alisimama kama mchungaji. Kwa wale walienda, kwa wale walibaki, sisi wote alisimama na kutufariji na kututia moyo. Jambo lingine nashukuru Bishop Mukaya, habari zake nafikiri kila Mkongo mwenye anaishi duniani anazijua. Mungu atakubariki sana. Bwana sifiwe. Alifanya kazi kubwa na tuendelee kumwombea. Mungu aendelee kumuinua. Bwana sifiwe. Na hata afike Kongo aende kuona huko Murenge. Na sindio, tunashukuru kwa yale Mungu amefanya yote. Mungu amefanya. Na wale wanaombea mahali hapa tunashukuru kwa sababu Mungu alisimama nasi. Jambo lingine ni sisahau, kuna neno Mungu alituambia moja, kasema tufanye ziara ya kufika kwa kila nyumba ya mtu ambaye alifika Dadaab, walienda Dadaab. Hiyo kazi tukaifanya, tukaombea kwa kila nyumba ya mtu ambaye alienda Dadaab. Kwa sababu Mungu alisema mfanye hivyo, na hivyo ndio kuwarudisha. Tunashukuru kwa sababu Mungu alifanya kazi hiyo, na leo tunashukuru sisi wote. Mungu awabariki. Amen. Ihangane twese Imana icyubahiro kubyimana kose. Haleluya. 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 Imana himbazwe. Dushimye Imana. Imana yakoze ibitangaza, yakoze imirimo ikomeye cyane kuri twebwe. Twabasha kubivuga kubera ko yakoze imirimo ikomeye. Umuntu ubashije kubitahura twabasha kubivuga, kuko utekereza ukumva ubwenge burashize, ukumva utawe muto. Hata ukifikiria mambo yenye tumetendewa ama tumepitia,
ilikuwa imetutanganya hatakuwa tunapoteza hata ufahamu. Igihe twarahangaha muri prison hano havugurwa Sarara. Wakati tulikuwa hapa jela hapa police station, dufunzwe ukubiri n'abana bazana umwana ngo yoke. Tulikuwa tumefungwa na watoto wakabaki nje. Je baramuzanye umunsi wa mbere umwana atiyoka. Mimi wameniletea mtoto alikuwa na miezi 6, hakupenda kunyonya. Arandeba mu maso gusa tiyoka. Ndavuga ngo akaniangalia kwa macho tu lakini hakunyonya. Aho hantu ndavuga ati birarangiye. Nikasema kweli mambo yangu inaisha. Ndavuga ngo umwana w'uruhinja hareba nyina akananirwa kuko batandukanye iminsi 3. Ndavuga ngo isi iradushiriye zarangiye uko twapfuye zarangiye. Nikasema mtoto mwenye amekataa kunyonya na ni wa miezi 6, nikasema sasa kweli kwangu naona nimeisha. Subiye gutekereza ukuntu batugwana n'abantu bafite intwaro zikomeye. Nikifikiria pia vile tulikuwa tunazozana na watu ambao wamejihami na silaha. Ndavuga ngo kutwopfa ariko kandi nta muntu nzibona ruhana kwa impunzi yapfuye cyangwa twapfuye abantu magana angana gutya. Hata hawezi tambua kwamba kwa mpamvu mutakintu cabaye uko bikaba birarangiye tukaba turinabiranye. Ariko kandi Imana yakoze ibyo ngibyo ihabuca. Lakini Mungu amefanya mambo hayo, pewe shukrani sana. Icyonga hashimira Imana tumaze kugarira ibintu byose babivuze no kuri no gushima ni ibintu biba biri mu mitima yacu nizo mpamvu twadushima. Nashukuru Mungu hata wakati tulifika huko, hata kama wamesema kweli Mungu ametutendea mambo mazuri. Tumaze gushika iriya twabashe kwegerana n'Imana cyane. Tulifika huko tukakaribia Mungu zaidi. Bamwe nari maze nk'imyaka 3 hano ariko ntabaye imbe nari nzi nari mpaka uje nyine gusema. Nilikuwa nimemaliza miaka 3 lakini sikuwa najua waombezi wako wapi, lakini siku hiyo niliwakaribia. Twamaze gushikiria nukuri hari Abatiopi twasengana bahagaze bandika maandiko. Kulikuwa wa Ethiopia huko, hata tulikuwa tunaomba na walikuwa wanaandika maandiko ya Mungu. Ngira ngo nubwo ko bwacu bwandika maandiko nikafikiria ni uko wetu tu ndio inaandikanga maandiko kutoka kwa Mungu, lakini hata hao wanaandika. Kuri hivyo sasa Imana yakoze, Imana ishimwe cyane. Kwa yote Mungu ametenda, Mungu apewe sifa. Icyongeho kandi twebwe tuza mukaya twari kumwe na mukaya tugira ngo twebwe baradufata twari babiri n'uriya mama wundi. Wakati sisi tumesimama tumeletwa na bishop hapa, lakini tukashikwa. Yakoze igitangaza, yaratubaniye bimwe biteye. Ametupigania huyu mnaona hapa. Ariko nyine baradufunga. Lakini wakatufunga tu. Tumaze gutambuka n'ukuri amabariyeri yose hasigaye ibariyeri imwe yo mwingi gusa. Tulikuwa tumepita borders zote 18, kumebaki moja tu. Baradufata baradufunga. Wakatushika wakatufunga. Tubonye hantu batwinjije. Tukiona wakati tumeona mahali wametuingiza. Ndavuga ngo birarangiye. Nikasema kweli kwetu tumeisha. Kandi badutoranya turi babiri imodoka. Na tena wakatuchagua kwa watu kwa gari na tuko wawili tu. Twarije ngo dusange abamama abakobwa n'ibindaya n'abakibantu bamutora kumenya. Wakati tumefika hapo tukakuta watu ambao hawafai. Abantu ndibaza ndavuga tesemana niki twakoshe gituma dufungana nabo abantu. Nikasema ni tumekukosea nini Mungu kusudi tufungwe kwa Mungu? Ko ndacha twakoze, ko ntakurengane twakoze kugira ngo tubashe kufungana n'abantu. Niki? Mbona hatujafanya jambo lolote ambalo linaweza kukasirikisha Mungu? Tumefanya nini? Ariko aho hantu Imana yarahadukuye nubwo hari yagoye hari yakomeye hari hameze nabi cyane. Lakini Mungu wa mbinguni ametutoa mahali hapa. Bishop Mukaya yaje kudusura. Wakati Bishop Mukaya amekuja kutuvisa, namukubise amaso numva ibintu numva sinzi uko mbendutse muri jewe. Nimemwangalia tu nikasikia kweli. Nikasema kweli nimeona tena mtu mwingine tena. Atuzanira imigati n'amata, iyo niyo twagaza tujye tugata tubiri mu gitondo. Akatuletea mikate na maziwa, tulikuwa tunakula snacks 2 asubuhi, jioni, hivyo hivyo. Tuba muri ubwo buzima ariko Imana yo mu ijuru irahadukura. Tukakuwa kwa hiyo maisha, lakini Mungu wa mbinguni akatutoa mahali hapo. Tumaze kuja mu rukiko twari tuzi nuko turatuvuga, ariko tumaze kugeramo twari duhagararanye n'uwacu.
wakati tumeenda kotini, sisi hatujui mambo ya sheria, lakini tumeweza kuongea kisheria. Tulikuwa tunaongea tofauti. Na leo watu mukayaricha hariya na mureba akanitsirije uwacu ntamuwe none bikarikiba. Nilikuwa naangalia vile tukiongea hapo, lazima tuongee kitu kimoja, lakini yeye nilikuwa namwangalia, yeye ananifanyizia hivi tu, anajua amesema nini. No kabiri watu twembere cyaha ntabundi buryo kugira ngo tukaambia ndugu yangu mwenye tulikuwa naye tukubali tu kugira ngo utuburanira yarahari abone ko tuburana kusudi mwenye mtetezi atatutetea aone njia ya kubacha kama ngose turembera guteka uko duhagaze utuburanya ara ukweli tulikuwa tumesimama mbele ya jaji na tunazozana tu hivyo. Wanza wanatubwira ngo takindi ke tusigaye no gusubira dada. Walikuwa sasa wakati wamekata kauli wakasema ni kurudi tu dada. Aho hantu tuciketege cyane. Hapo kabisa tukaishiwa. Turabakunda kandi tusibe kuja mu kambi kandi tukafikiria vile tutarudi huko na wengine wameshavuye batashe. Twumva turababaye cyane. Kweli tukahuzunika sana. Ariko icyane cyababaje cyane nuko watubwiye ngo nidusubira kubabona muri nozira. Wakati imenihuzunisha sana, wakasema tukiongeza kuwaona kwa njia hii wazadukatira imyaka, tutakata miaka na miaka. None bikaya ndirimo none turamwitse hirya no hino ko ntayindi nzira yo kuva mu zadushitani. Nikakumbuka kiko inasema huku na huku ni turavuga ngo ntayindi nzira, ukasema hakuna njia isipokuwa wewe Mungu tu. Ariko bukeye bwabo nibo batusiye baratuzana batugeza. Ilipofika hapo wao ndio tu wametupea. Imana ya mwijuru yakoze izo ngezo, Imana ishimwe cyane. Mungu amefanya hivyo, Mungu ashukuriwe sana. Ubundi kandi nshimiye abantu baturebeye abana. Pia nashukuru Mungu watu wametuangalilia wasi. Kuko abantu bose bari basigaye hangaha nikaho twababaranye nabo. Ni kusema watu wamebaki hapa, hata tulikuwa na uchungu moja. Turimo gushima tugasakaho nabo bari bafite imitwaro ikomeye. Wakati tunashukuru ni kwamba kama tunawatenga, lakini walitutendea mambo mazuri. Bazukaga bazunguruka mu mazu bagenda bari kutabana babo. Asubuhi walikuwa wanapitia kwa nyumba wakiangalia watoto wameamka vipi, Imana yo mwijuru yabagiriye neza mukagiriye imitwaro ikomeye. Imana yo mwijuru hezu. Mungu awabariki sana na Mungu ashukuru. Abazayi bacu ba pastor bombi, wazazi wetu wa pastors wote. Igihe uyu muntu yatuzaniye amatora. Wakati Pastor Hansen ametuletea mattress, kwanza tujyama kucya ukumva bino bikakuye. Tulikuwa tunalala kabisa, tunasikia mgongo imeuma. Uratonekara, wajyama kuchukumva kuratonika. Tulikuwa tunakulala kwa mawe. Ni kama twagaza twica. Ni kama hapa. Ariko igihe pastor yatuzaniye amatora. Lakini pastor ametuletea mattress. Uri gitanga. Igitekerezo pastor yakoze akatugirira neza akatuzaniye amatora, ahubwo twari tubona naho twita imisaya. Imana y'ijuru iguhereze. Ubarikiwe sana pastor. Haleluya. Nubwo iminota iri mikeya ariko turageza gusimbuka bimwe, hata kama dakika ni kidogo tutaruka moja moja. Nge ndibuka igihe cyo twavaga hano tukagera hara muri gereza, mu byukuri mu minsi 3 twahageze byabaye ngombwa ko tutekereza nk'abantu bafise abandi bantu hanze. Wakati tumemaliza siku 3 jela ndio tuliweza kufikiria kama watu tumeacha nje. Ubwo tugeze muri gereza hariya baduciyemo ibice bibiri, bamwe babashira igikundi cy'abadamu n'ikindi gikundi cy'abagabo biratandukana. Wametugawanisha vikundi viwili, vikundi ya mama na kikundi ya wazee. Igikundi cy'abagore bagishira muri wese, gikundi ya wamama wakaweka bacho. Natwe badushira ahantu mu kiwanja, ahantu ariho twitumaga, ariho twakoraga ibintu byose, na sisi wakatuweka pia mahali hapo pia. Ariko ninjoro twararaga natwe abagabo tugutekereza kandi tukuvuga ukuntu tukureba situation zanyu zitameze neza. Wakati tulikuwa hapo tulikuwa tunafikiria tutafanya nini. Nyuma yaho twaje gufata umugambi, turavuga tuti turamutse ejo hazaza bakuru nibamara kugera hari imbere, mu byukuri twe nitwifata nabi tushobora kuhagwa. Tulikuwa tunafikiria kwamba kutakuwa watu wakubwa watakuja hapo, lazima tujue vile tutajipeleka kwa sababu tunaweza angamia hapo. Abagabo tufite umugambi wo kutagira imbere ku mustari w'imbere, tujye ku mistari y'inyuma, abadamu abari bo bajya ukasema sasa wakikuja kwa jela
wamama ndio watatangulia, sisi wanaume tukae nyuma. Bamaze kuhagera nuko byagenze, ariko twari tuzi yuko byanze bikunze bakubise umugabo yasubiza undi, ariko bakubise umugore natwe twanarwana twaba dufite rizo. Tulikuwa tunafikiria kwamba hata tufanye hivyo kusudi wakikutana na mwanaume ni kusema wanaweza gongana, lakini wakikutana na wamama wakasikilia huruma. Ubwo baraje twari twafashe umugambi wo kwanga ibyo bavuze byose. Tulikuwa tumeshika kwamba hatutakubali maneno yote watasema. Tubyanze nibwo batangiye gufata abadamu barabakubita, abandi babashugunya kubitwe. Hari bemeze wagiranira ibingibi. Wakati tumekataa ndio wameanza kushika wamama wa mjamzito wana wachapa. Baduteramo amatiya gaze, wakaturushia tia gaze. Abadamu bamwe batwite babura umwuka. Wamama walikuwa mjamzito wakakosa pumzi. Twari twakinze ngo batadusohora ku mbaraga. Tulikuwa tumefunga na wanatutoa, ariko abagore batwite babuze umwuka biba ngombwa ko dusohokamo tujya hanze. Wakati tumeona wamama wameishiwa na pumzi ndio tukasema hata tutweze. Ubwisho mu gitondo twabyutse tugenda tujya muri stade. Ubwo nguko twahise tujya muri stade, tugezemo harimo abantu bakwiswe cyane bari kuva mu modoka nka Bonnet. Wakati tumetoka hapo kwa hiyo police station tumepelekwa, barakubiswe kabisa bihagije kuko hari amatelefone twararanye iyo bari bataye. Abapolisi nabo bavuye muri gereza bari kwirukanka. Kuna ndugu zetu nabi wamechapwa hapo shima. Hanyuma tugeze twavuye aho ngaho badushira mu mamodoka, turagenda tugeze ahantu bita Hagadera. Tumefika hapo tukafika Hagadera, dusanga inkuru bavuga yuko El Shabab aho hose nta Kristo hatuye, ari abayisilamu gusa ko kandi banzira umukristo. Tukafika hapo tukasema ni eneo ya Waislamu, hawakubali wa Kristo. Ubwo ninjoro abusore bw'Ubusomali bwaraje budusangamo. Vijana Somali walikuja tu hapo kwa transit wakatukuta hapo. Ndibwo abagabo twicaye turavuga ko tute abantu ntago bagomba kurara hamwe, reka tubashire mu bikundi hose. Hari ikiwanje kinini cyane, ndiyo tukasema hata usiku ifika tutaweka watu vikundi wasilale mahali pa. Turara gutyo riraca, tukalala hivyo hadi asubuhi. Ejo mu gitondo nibwo haje leta ishaka kutujyana ahantu bita Ifo-1 na Ifo-2. Wakati imekuja ndio government imekuja kutupeleka kwa camp. Ubwo ngubwo rero nibwo haje imodoka ariko twari tumaze kwitora mu buyobozi. Ubwo bari badutoye nyina Kamanzi twe tubayobora. Ubwo hazi imodoka zo kudupakira. Hiyo wakati ndio tulikuwa hata tumejichagua kama viongozi wataongoza hapo, na mwingine akoje. Nibwo nabwiye Kamanzi rero Kamanzi ko baduciyemo ibice bibiri, gendagenda n'abagiye mu modoka nawe usigarane n'abandi, ariko communication ibimwe kugeza igihe cyo tuzasohokera. Nikamwambia ndugu yangu kwamba wewe enda na hao wameenda na mimi nitabaki na wenye wamebaki hapa. Ubwo badusabye abantu 50, nge ninjira nao 50, ariko tugenda turi 91. Wakati wametuomba watu 50 nilienda na wao, lakini tulienda kwamba tuko watu wengi. Mu gitondo kare tujye kubona abapasteri bose baje badusanze. Asubuhi kabisa tukaona abapastors wote wamekuja wametukuta hapo. Hagati aho ngaho nyine abantu 31 bahise bajya ahantu Ifo-1. Wakati watu 30 wametoka wakaenda Ifo-1, abandi bose bagenda batoroka badusanga. Ubwo undi mubare wose wari uri ku ahantu bita Dagahale. Wengine walikuwa wamebaki walienda Dagahale. Tugeze Dagahale rero twagize histoire zitandukanye, niyo mpamvu mfisemo gufata akanya. Wakati tumefika Dagahale ndio nataka kuchukua na historia hii. Dagahale ibyo twahuye nabyo sibyo bavuye nabo aba Ifo-1. Twebwe niho hari abantu benshi kandi niho imbaraga nyinshi zari ziri, haba ku rwego rwa leta, haba ku rwego rwa HCR, haba ku rwego rwacu. Niho hari ibintu bimeze nkaho Dagahale ndio kulikuwa na mamlaka yote hapo. Ubwo nyine bwakiye mu gitondo Kamanzi arampamagara ambwira ngo bagiye kubashira mu nkambi, ngo ariko barayanga, natwe ntibahita tujyanamo, natwe twange. Tuhageze ubwo nyine bo bagezeyo banga kuva mu modoka. Wakati tumefika hapo wakakataa kutoka gari, banze kuva mu modoka, nanjye mbone imodoka ziraje zindi, hazi nk'imodoka zigezemo 8. Wakati nimeona gari 8 zimekuja na mimi nikabaki tu hapo.
kuko ntacyo nakoraga tutakiganire n'abasaza bari bahari, kwa sababu singefanya jambo lolote kwa sababu sikujaongea na wazee walikuwa wamekusanyika nahise hapo. babwira ko ngewe ntorotse ngiye mu gasantere, hanyuma babura umuntu uri bubemeze, abagore nabo bazi Nikasema nitatoroka, kuko nibo bari benshi. Nitatoroka hapo kusudi wasipeleke mtu. Ubwo imodoka zageze saa 11 ziragenda, gari zimefika saa 11 zikaenda. Dukomeza aho ngaho mu nkambi, nyine batwaye ibiryo, batuhereza ibintu byose bishoboka, ariko batwima uburenganzira. Tukaendelea tu kuketi hapo, hata walikuwa hawajatupea jukumu letu ama nafasi yetu. Hejo haza umugabo bita David wari ukuriye HCR aho ngaho, ahitaza aratubwira ngo batoranya abantu bane tugenda tujye gusura inkambi turugujemo. Tukasema mchague watu ili tuwapeleke mahali tutakuja kuwajengea kwa kambi. Tugeze batujyana mu y'Abasudani, ariko Abasudani baratwanga. Wakati wametupeleka kwa kambi, wakatupeleka kwa kambi ya Sudani, lakini wa Sudani wakatukataa. Chairman wao baravuga ati byanze bikunze koko nabo n'abantu turabana. Chairman wao akasema tunawajua, hata ni watu wenye tunaishi na wao. Ubwo turagaruka, ariko natwe turayanga, na sisi tukakataa kambi. Bukeye bwaho mu gitondo abapolisi bamwe bashunze aho ngaho baza kudupanga uburinzi turanga. Wakati wa polisi walikuwa wanatulinda hapo, walikuja kutupanga ulinzi tukakataa. Noneho hari ahantu twari turi mu bivera bine, ariko hari icy'abagabo n'icy'abagore n'icy'abasore. Ubwo hanyuma yaho baza kutwaka kavera kaduseparaga n'abasore, wakakuja kutuseparate na vijana. Nibwo tubyanze umukuru wa HCR ahita ahamagara abapolisi. Mkubwa wa UN ndio wakati ameita polisi. Bazana abapolisi 8 n'imbunda zabo, wakaleta polisi 8. Nibwo komanda avuze ngo kajya mu mwebwe ngo kuko bari baradutangira raporo migo ngo twarwanye n'abasirikare ngo turere Shabab ngo turi biki, nyina aho ngaho ntabwo twari tugaragara neza. Hanyuma nibwo nahise mpamagarika uwo mupolisi mukuru wabo, ndamubwira ariko iwanyu ntimugira umuco. Ageze arambwira ati turawugira. Ndio wakasema kweli nyinyi ni kama ni watu wa kichwa ngumu, lakini tulikuwa tunajua kwamba hatutaenda kambi. Sasa ubwo nibwo nahise mubwira iwanyu wigeze ubona umubyeyi wambara ubusa imbere y'umwana we? Tukasema kwamba kweli kuna wakati wa mama wanaweza. Navuga ni hari igihe cy'umubyeyi yigeze ajya kogana n'umwana we atoye. Nahise kukimwebwe mubona two tutarabana. Ni kusema lazima mutupee haki yetu. Nuko rero mukomanda nibwo yavuze ati icyo gicyo nicyabashishije kano kavera, ati nibyo, ati mumwihorero uya yarasaze. Ndio akasema kweli hii ndio sababu imesababisha hivyo. Umupolisi ahita asubiraho n'abasirikare biwe, wa polisi akarudi pamoja na jeshi lake. Nibwo twatangiye sasa abasomali batangira kuza kudusura, nibo badukoneye imodoka za Sabrina zo kutugarura. Ndio hata wa Somali wakaanza kukuja kutuvisit, hata gari za kuturudisha. Kuri 26 z'ukwezi kwa gatandatu, tarehe 26 mwezi ya 6, badusize standby yo gupfa. Walituweka standby ya kuuliwa. Ko El Shabab iri bututere. Kwamba Al-Shabaab twaraye twese twicaye, tulikuja sote tukikaa. Ariko nyuma yaho nibwo bamwe muri twe batangiye gutoroka. Bamaze gutoroka buri mutwaje mu bice bitandukanye, ariko nge ndashima Imana yuko buri muntu wese yageze hano. Ndashima hagati yaho, ndashima Imana ko yaturinze guturuka iyo tariki 5 kugeza uyu munsi wa none. Nashukuru Mungu kwa sababu ametulinda tarehe 5 mwezi hii mwaka huu tumeshika hadi leo. Ndashima ubuyobozi bwa FBK na IRBK kuko bafatanyije bose bakatugira ubuyobozi ya FBK na IRBK pia. Ndashimira Bishop Gahungu, ngashimira Bishop Aniseti, ngashimira Bishop Muhima, ngashimira Bishop Mukaya uburyo wabyifashemo muri umwanya turi iyo ngiyo. Nashukuru kwa Bishop Mukaya, Bishop Muhima, Bishop Simon. Ndashimira abanyamerika batanze amafaranga kugira ngo dushobore kubona amazi iyo ngiyo. Nashukuru watu wenye wako hapa wametoa pesa kusudi tununue maji. N'abanya Australia na Canada hamwe n'abakinshasa bose batanze amafaranga menshi. Hata Australia Kinshasa pia wametoa pesa. Abo bose Imana ibibuke ntibagiwe na komite yateguye iki giterane. Imana Mungu awabariki.
nimwikomera amashyi abantu b'Dadabu nabaho umugisha murakoze. Lakini kabla hatujasikiza mhubiri wetu, acha tumuite dada yetu Ndutira kwa kumkaribisha mhubiri. Karibu kabisa. kubahiriza gahunda nicyo kintu cya mbere. Umukristo utazabahiriza gahunda atandukuzangu wamenigeuka wataka kuniangamiza nilegea mitego yao tena wanawita roho yangu. Atandukuzangu wamenigeuka wataka kuniangamiza wamenitegea mitego yao tena wanawita roho yangu. Nafsi yangu inazimia, njoo hii unisaidie. Nafsi yangu inazimia, njoo hii unisaidie. Nafsi yangu inazimia, njoo hii unisaidie. Baba, mbele tumsikie mhubiri wetu wa pili wa umbezi. Mpite mbele, tumkaribishe mhubiri. Pita mbele na ari pita mbele, mutambuke mwese ndabasabye nimugira dukorere hamwe twese twakira ijambo ry'Imana.
Tunazo shukrani mara nyingi tofauti na mapenzi. Tunazo shukrani ambazo mara nyingi haziambatane na neno kubwa na lengo kubwa la neno lako. Tunazo shukrani mara nyingi tunashukuru kwa upumbavu na ujinga kwa kutokuelewa. Tunataka utueleze vile tunaweza kushukuru wewe. Tunanyenyekea mbele yako uweze kuzungumza nasi. Roho wako Mtakatifu afanye kazi pamoja nasi. Ni katika jina lako Yesu. Amen. Ibana shimwe. Bwana sifiwe. Reka tuganire twihuta kugira ngo ya minota nyimare mvuga ibyo ngomba kuvuga ili tuikomboe wakati. Na ejo narishimye. Jana nimefurahi sana. N'uyu munsi nanezerewe. Leo naendelea kufurahi. Nanejejwe n'ukuntu twatekereje gushima Imana. Nimefurahishwa na jinsi tulivyokubali kuweka mpango. Ejo naje mfite ibintu bibiri gutekereza ibyo Imana yakoze. Jana nilikuwa na mpango wa kufikiri mambo Mungu aliyotenda. No kwibuka. Tena na kukumbuka. Nicho nari mfite kuvugana na burya mu mutima uzuzu ufite akantu kari ku mutima. Hiyo Shabana ndio iliyokuwa lengo la. Niko twasanze ku gice cy'ijana na gatandatu murongo wa 7. Ndipo tumekuta 106 na mstari wake wa 7. Twanga gutekereza imirimo y'Imana. Watu wengi hawafikiri kazi za Mungu. Kubera ko Imana irakora kuva mu gitondo bukiye. Mungu anatumika asubuhi hadi jioni. Kandi hayikorera wewe. Tena akikutumikia wewe. Izikora mu buryo burenze ushobora gutekereza. Anatumika jinsi inavyozidi mawazo yako. Ariko kubera ko twanga gutekereza. Ili kwa maana hukubali kufikiri. Tumenye imirimo yako. Ndio maana hujui kazi zake. Jambo rya kabiri narifite ku munsi wewe. Neno la pili niliyokuwa nalo. Bari kuvuga ngo tuzatwanga kwibuka. Tena kwa nini hatupendi kukumbuka? Ashaka Imana ya none. Tunamkubali Mungu wa leo pekee yake. Ni bitakoze umunsi turi mu kibazo. Kama hakutenda leo tukiwa na shida tushidikanaho tukayishira handi ha. Tunasita kwa Mungu na tunamweka mahali. Hanyuma ya magambo yari ku gice cya 7 umurongo wa 7 w'icyo gice cy'ijana na gatandatu. Maneno hayo mawili yako kwa mstari wa 7. Azavuga ngo niho abantu iyo badafite kwibuka no gutekereza. Nasema watu wakiwa hawana kukumbuka na kufikiri. Ngo nibwo bazaba bagomba imbere y'Imana. Na ndivyo utaendelea kuwa wabaya mbele za Mungu. Imana yavuga na Israeli. Niyo teme mwatevuga. Mungu akizungumza na Israeli. Ku gice cya gatandatu. Hapo kwa mstari wa 6 na mstari wa 106 na mstari wa 6. Na amateka ya Israeli. Ni historia ya Israeli. Imana igaragaza ukuntu batayumvira. Mungu akionyesha jinsi gani hawakumkubali. Igaragaza imyitwarire yabo mu gihe bari. Tena akionyesha jinsi walivyojichukua wenyewe. Bavuga ayo mateka yose. Wakazungumza historia hizo zote. Ariko mbere yo kuyatangira, baada ya kutangaza haya, yatangizanye n'ishimwe. Walianza wakishukuru. Kuko bari kuvuga mateka y'ibyaha. Walikuwa wakitangaza mambo yaliyotendeka wao. Haleluya. Haleluya. Ariko kuri aho navuze kuri 7. Ila hapo kwa mstari wake wa 7. Bavuga ubugombe bageze ku nyanja ya Shamu. Walisema habari jinsi walivyofikia kwa bahari. Bamugomeye ngo ndibatekereje imirimo. Walisema tumekuwa wanafiki kwa maana hatukufikiri kazi. Kandi ngo ndibibusima. Tena hatukumkumbuka Mungu. Haleluya. Imana ishimwe ko mwatekereje. Mungu asifiwe kwa maana mmemkumbuka. Imana ishimwe ko muhayamwibuka. Asifiwe kwa maana mmemkumbuka. Kuko ibituma tutibuka nabivuze ejo. Kwa nini watu hawakumbuki Mungu? Ni ibibazo bya none. Ni shida za leo. Haleluya. Imana sikugaburira none yasibe ejo. Mungu anakulisha leo ukikosa kesho. Kavuga ngo Imana ndi sinzi ko Imana. Unasema sijui kama Mungu ana. Imana ndibitegereze. Mungu alipotasa akaona hawajui kufikiri. Shaka biratangaza ko batazabibuka. Akashangaa kwa nini hawakumbuki aliyotenda. Ito nakoze byose. Yote niliyowatendea. Ibi nibyo munitu. Haya ndio mnanirudisha. Kubera gusikiwa cy'umunsi. Kwa ajili ya shida ya siku moja. Kera mwabahe. Mmekuwa wanafiki hivyo. Ibyo ndio byari jambo ryejo. Ukunda ndarivuze mu buryo bw'ururimi rwacu. Hivyo nimesamarisha neno la Mungu. Twaereje abantu benshi bumvise. Jana watu wengi wakakumbuka. Uyu munsi siku hii sinsubira kuvuga ibyo. Sitarudi hayo. Ndavuga gushima Imana bijanye n'uko umugambi wayo umeze. Sitasema kumshukuru Mungu kufuatana na mpango wake Mungu. Ibi byose byinshi dushima. Haya yote tunayashukuru. Imana ishimwe ko byoba biri mu mugambi wayo. Bwana asifiwe kwa maana iko kwa mpango. Ariko ntiturashima ngo Mana ushimwe. Ila tujasema Bwana uinuliwe. Ku mugambi wayo. Kwa maana mpango wako wali kutujana no kutuba. Ilikuwa ni kutuchukua na kutuba. Turanashima. Hatujashukuru. Kuko tutaramenya umugambi watumye tuba. Kwa maana tutajua kusudi la Mungu. Ibindi byose twashima. Mengine yote kwa kushukuru. Ni mambo yaliyotufikia. Kana maana afite imbere hayo. Hayana maana. Hani chumva yo ntachaje tachaba. Na hayana mkuseza kuwagaze kubambi tumye tura. Ila tukisimama kwa lengo letu kuwa hapa. Kamenya ni mambo yetu yetu wadada. Na unajua lengo letu la kuwa huko. Hicho ndicho tuvuga ni Mungu. Sio ndio tutazungumza. Haleluya. Haleluya. Ejo jana
iri jambo ngo kibaza bakunda gutekereza niyo mpamvu bango. Nilipokuwa nikifikiri hawapendi kufikiri, ndio maana walikuwa wanafikiri kwa. Ufashe umwanya wo gutekereza kubyimana. Ukifikiri yale Mungu aliyokutendea. Tiwo umugomo. Huwezi kuwa mnafiki. Tiwo ukora ibyaha. Huwezi kutenda dhambi. Tiwo shidikanya Imana mu munsi. Huwezi kusita siku moja kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Imana izikora ibirenze ibyo utekereza. Mungu ni Mungu anayetenda kuzidi mawazo yako. Uko yo kiyatangaza no kuvuga ngo wagiye dadaburaga. Mungu anashangaa kuona unashukuru ni kama kugira ngo mu gitondo azuke aje mu mujyi agaruke. Ni kama wewe umeenda town ya asubuhi. Na intambara zirezi zitadaha. Nimepigana vita vinavyozidi. Ubuzima bwe bwana mu gitondo buki. Nimelinda maisha yako asubuhi hadi jioni. Nimegura provision ubuzima bw'umwaka wose. Nimeandaa mipango yako ya mwaka. Kama warabusuka hume. Nasema taamuka na kupumua. Muri oxygen. Magonjwa yanajaa kwa pepo. Kiwele charandushwe kweli. Pepo wote wamejaa magonjwa. Ariko mwisi yanuye. Ila kwa nchi hii ataisha kwa mwaka wa mbere, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wa tatu, miaka yote utakayoishi. Kujambo rya. Siku moja ukamunga ngoma. Unasema ni kama haunikumbuki tena. Uzatekereza. Kumbe kufikia Imana itegura ikigega cy'umwuka duhume. Mungu anayoandaa hakiba ya pumzi unayoipumua. Ejo bundi nazo nkora imibare. Juzi nilikuwa nikihesabu. Nishaka kumenya urwaye bahari oxygen. Nikianza kutazama mgonjwa anayegonjwa mahali pa kupumua. Nishaka umwaka ashobora kugura oxygen ingana gute. Je, kwa mwaka anaweza kununua pumzi namna gani? Datanga. Nikachunga. Kandi ubwo bavuga ngo ntabwo ukumwuka wose. Tena walisongera kuri mukeya. Sipo hauzura pumo. Sipo oxygen yiyongera. Ni kuongeza kidogo ili afya ikurudi wewe. Sanga arashobora gukoresha. Nikakuta anaweza kutumia mu minsi 150. Kwa siku 125. Bitewe ngo n'ibiciro byagiye bikatubuka. Kwa jinsi hesabu zilizopungua. Akabakoresheje ibihumbi 420 by'amadolari. Anatumia 1420 ya dola. Uko mwabyumvise? Mmesikia? Aho fikiri hapo. Takigusi na kitu. Hakuna samani mlivyo. Ibyo bintu nuko uteranya abantu bibacu benshi. Hata ukichanga watu wa kwetu wote na kupata pesa. Wezi ibihumbi 400 hawawezi kukupea 1400 na 26 na 36 ya dola. Mwayumvise? Iyo ni oxygen. Aruzitekereza aruzwe mugitondo agatangaza nuko oxygen ayifite. Hiyo ni pumzi unayoipumua je. Tunapokuwa twagenda damu tukagaruka. Unafikiri na hayo nasema nimeenda dadamu na kurudi. Imana ichoro haleluya. Nta muntu urazuka mugitondo. Hakuna mtu anayeamka watangazwa no kutorganisme zio zazifonctionner neza. Na kushangaa jinsi viungo vyake vinafanya kazi. Fonctionner na organisme viungo vyake vinafanya kazi. Nikitangaza shima. Ni ajabu ya Mungu. Na kamuga tuya gusa. Ni kitu kidogo pekee. Hapana kuja muri prison bito. Sio kwenda gerezani. Muri prison humeko ingingo zose zikora. Gerezani viungo vyote vinashoroshe cyane. Ningali umuntu uri hanze. Ila kumbuka ukiwa nje. Ahagaze akamuga tu. Kikisimama kitu kidogo sana. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Umwuka ugera mu mutwe w'umuntu. Pumzi inayofika kichwani mwa mtu utwagwa n'imitsi. Inachukuliwa na mishipa. Imitsi mito. Mishipa midogo. Ihagaze bukeya ya mishipa fonctionner ngo umwuka ugera muri brain. Na ikisimama kidogo bila kupewa ubongo. Ndiniza bitwara umunota. Haiwezi kuchukua hata dakika. Waguye. Wewe umeanguka. Ndio wamwe sasa tukiwa kwa bichu. Ndio wamoja tunasema wagonjwa kifafa. Na ikibazo cy'umutsi mutoya utwara umwuka mu. Hagonjwa kifafa ni mshipa mdogo ambao haukuchukua pepo. Hanyuma mu mutwe hakabura umwuka uhagije. Ndani ya kichwa chako kuna kosa kubwa. Kaza menya ubwenge bugiye. Ukosi mahali akili na azazenguka kikuta hasi. Azunguka na kuanguka. Ariko misi iziko mu myaka ya mbere. Ila mshipa hiyo inatumika mwaka wa myaka 30. Miaka 30. Ukagaza mu myaka mzee afite. Miaka mzee hana. Nizabwira abantu igiteka cyo. Spera zarisha ntangara kuzo biri. Mimi ninaendelea kushangaa kwa iyo misi ni fragile kuruta ibintu byose. Mishipa hiyo ni mepesi sana kushinda vitu. Ni mepesi sana kushinda vitu. Ariko Imana ikayihagaranti. Ila Mungu anaipa uhai. Na kuishi miaka 70 au 80. Imana ichwero. Haleluya. Haleluya. Unaanza kumva prison hali hose ko biza kuba bito. Utasikia prison inataka wamenya ko tubaho kubwamyo. Sisi tunaishi kwa mpango. Tunaya kubw'imbaraga z'abantu. Hatuishi kwa ajili ya
nguvu za wanadamu. ibitekerezo by'abantu. Hiyo ni mawazo ya Watu wao kusimama yavuze ngo ni mubeho. tunaishi Mungu akipenda wewe. Imana ishimwe shatse. Oh, haleluya. 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 Organisme zose Viungo vyote zigengwa n'amagambo y'amahame mato y'umubiri. vyote vinaongozwa na mipango kidogo iliyo mwilini. Mato yoroheje. Kidogo sana. Ejo bundi nari mbwira abantu nari ahantu mmoja. Juzi nilikuwa huko. Kazama mbwira ngo zantangaza mukunda urutoki rwabashe kwishaganya. Nikiambia watu ninashangaa gisi kidole kimecheza. Urutoki kwishaganya. Je, mnaona hivi kidole ntabwo ari imbaraga z'urutoki. Si nguvu za kidole. Ntabwo ari imbaraga z'ibitekerezo. Na si nguvu za mawazo. Ntabwo ari imbaraga z'ikindi. Na si nguvu za ingine. Na akantu kabaha mu mutwe. Ni kitu kilicho kichwani. Bita cerveau. Ambayo ni kama baita cerveau. Wanaita cerveau ambayo inaongoza. Ntabwo ari cerveau abaho cyita cerveau. Oh, sio ubongo bali ni kitu kinaongoza. Ako kabaha imbere. Hako kitu kiko hapa mbele. Niko kazaga tuminurishaganya. Niko kanatuma kidole cha mguu kinatuma. Iterera. Usimwona watu wanacheza. Kora neza. Si hapa kulikuwa unacheza. Kwa mkito wanafata hamwe mu bana. Ahazutse neza dore uko kusha. Hata muka na kusema imabuka vizuri hata mkono. Ulimanishoro. Haleluya. Haleluya. Wewe ujishimo kutamenya. Kwa ajili ya kutokuchua. Niyo mpamvu tutaza gushima. Ndiyo maana hatujui kushukuru. Ariko dutekereje neza. Tukifikiri vizuri. Twogerageza gushima Imana. Tunaweza kumshukuru. Haleluya. 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 Reka dusome. Acha tusome. Some maana. Turasoma Yeremia. Sasoma Yeremia ibice 29. 29. Umurongo wa 11. Na mstari wa 11 tena haraka. Ndakenera ngo ngore ku ntego ico shaka kuvuga. Ninapenda nifikie lengo la kitu ninapenda kusema. Wanuzi wa Yeremia. Unabii wa Yeremia ibice 29. 29 umurongo ni wa 10 na mstari wa 11. Okay. Wakoze cyane. Kubera mfite izindi nimero nagerageje gushaka zimwe muri telefone niho zisomera. Kwa maana nimependa kuchanganya lugha ili nipate kusoma vizuri. Hano aravuga ngo eleganzi byo nibwira zabagirira. Ninajua ninayofikiri kuwatendea. Na mahoro ni vizuri, si bibi, si mabaya. Kugira ngo barebe umutima ili nijenge mioyo yenu. Ibyo muzabona hanyuma kwa mambo mtakayopata baadaye. Ni kuiteka vuga. Ndivyo Bwana anasema. Amen. Teme yacu uyu munsi. Kusudi letu la leo. Muri Zaburi y'ijana. Zaburi ya 106. Na gatandatu. 106. Ufite bira y'ururimi. Ndio. Ngaho dusomeye niba ubasha kwabona. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza. Kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Gezwe kabisa. Ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze cyangwa kwerekana ishimwe rye ryose? Amen. Amen. Praise the Lord. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Who can proclaim the mighty acts of the Lord, or fully declare his praise? Amen. Amen. Icho shatse kuvuga hashambere. Kitu ninachopenda kusema ni uyu munsi rero gukora kanumva umwigisha watubanjije Imana mu mugisha. Siku hii mubiri ajatuanzia Bwana tubariki. Nari navuze ko ndasubira kuri cya gice cya mbere aho twavuze ngo dushime Uwiteka kuko ari mwiza. Nilisema sitajirudi hii inayosema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Kuko ejo twakavuze. Kwa maana jana tumesema neza ye. Tumesema uzuri wake. Ngo izikomeza kuba nziza. Naye inaendelea kuwa njema. Imirimo ye ihora ari myiza kubera imbabazi zari ziteka ryose. Kazi zake ni nzuri kwa maana fadhili zake ni za milele. Imbabazi nizo zituma. Fadhili ndizo zinatuma. Zituma imbigira neza iteka. Ndizo zinatuma na tutendea vyema daima. Imbabazi za yari ziteka. Kama fadhili zake ni za milele. No kugira neza kwa yari kwiteka. Na hata kutenda kwake ni kwa milele. No kugira neza kwa maana kutenda vyema kukomoka ku mutima w'imbabazi. Kunatokana na roho ya kushukuru. Kubera ko yavuze ngo kuko imbabazi ze zihoraho. Anasema kwa maana fadhili zake. Shewaza mishirika. Anashaka gusubiza kiriya mpamvu. Napenda kurudisha sababu hiyo. Imbabazi niba zihora witeka ryose. Fadhili zake ni za milele. Kugira neza kwiwe kuzohora witeka. Kutenda vyema ni kwa milele. Niba imbabazi ze zidashira. Kama fadhili zake
icyoro. Haleluya. Haleluya. Mushime Uwiteka. Shukuruni Bwana Kuko ari mwiza. kwa kuwa ni mwema. Ariko bakavuga ngo Israeli yose zisubiza ayo magambo ku 134. Inasema Israeli wote watakasema ku mbabazi zayo. kwa maana fadhili Zake nazo ni za milele. aho niho umugambi wose. Hapo ndipo kusudi lote. Kugaruka kwa nini mbabazi zayo? Kurudi kwenu ni fadhili za Uyu munsi n'ubunini mbabazi zayo. siku hizi ni Undi fadhili. mwaka uzazaniza. Mwaka ingine ni fadhili. Siko tuzabona vyiza ejo Tutakayaona ni fadhili. dutegereje byose vyiza. Yote vilivyo vyema Imirimo akomoka ku mbabazi. kwa ajili ya fadhili za Mungu. Tumwicwero. Oh, Haleluya. haleluya. Dushime Uwiteka. Tumshukuru Bwana. Hapana kubera ko isho twakoze. Hapana kwa sababu Kubera kumbabazi. kwa maana fadhili nazo ni za milele. Iyo mpamvu Ndio maana ndaheza hatubabazi. tumekaa Uyu tukiwa munsi turaheza siku hizi tupo mahali n'ejo tubifuza n'ahandi. na kesho tutahitaji Ariko mahali, ntituzobibona kubera ko tubishaka. ila tutaviona kwa maana Tuzabibona kubera imbabazi zayo. tutaviona kwa ajili ya fadhili za Mungu. Haleluya. Haleluya. Imbabazi zayo n'urukundo rwayo Fadhili zake na upendo wake bijana n'umugambi wayo kandi. nayo inaenda na mpango wa Mungu. Niba Imana ari nyembabazi Kama Mungu ni Mungu wa rehema, kuvuga ngo mu mugambi wa Iteka hari imirimo y'imbabazi. kwa mpango wake kuna kazi za rehema kwetu. Igeragira n'umugambi mubi. Yeye hana mpango mbaya kwa Niba ari nyembabazi kama ni Mungu wa rehema. ko ndakoresha ijambo ritazikwiriye. Titwakagombye kwibaza gutyo. Hatuwezi Kuko Imana ari nyembabazi. kwa maana Mungu ni Mungu wa rehema. Haleluya. Oh, haleluya. Nta mugambi mubigira. Hana mpango mbaya kwa ajili. Nta mugambi mubi mwumbigira. Hana mpango mbaya kwa ajili. Nakeneye kumva abantu batekereza kubera iki Imana yatujanye. Napenda watu wafikiri kwa nini tumeenda huko? Kubera iki Imana yatujanye dada. Kwa nini Mungu ametupeleka Reka Daudi? babwire ikintu gitangaje. Acha niwaambie neno lake. Tuzadushaka kubaho kuko dutekereje. Tunapenda kuishi jinsi tunavyofikiri. Ariko ntidushake kubaho kuwa turemye tekereza. Ila hatupendi kuishi jinsi Mungu anavyotaka. Akindi gitangaje. Neno lingine. Ntabwo utekereza na bimwogera kuko tugira kapitale nibe gukora umurimo mwiza. Hauwezi mambo unayoyafikiri hauwezi yafikia kwa maana huna Mungu. Ukuvuga ngo umutahe w'ubuzima bwose. Hakima ulio nayo Uyugira. ni Mungu aliye. Zitumuhumeka ukavuga ufite imbaraga Yeye anakupa nguvu za kutekereza byose. yote unayoyafikiri. Kapitale y'ubuzima bwose wifuza. Hakima yako yote. Ariko twamara kugira ngo duhe kapitale y'ubuzima. Bali unasema Mungu tupe hakima ya Tuka maisha. turi bazima. Tuamke tukiwa wazima. Ariko nituja gukora. Ila tukienda kufanya. Taruhara rwawe dushaka reka dukore dutekereza. Hatuhitaji kazi yako bali tunahitaji kazi zetu. Wowe ni umushoramari wo mwisi umbona. Je, mtu huyu anayetoa mali unaweza kuba investire byose kuri wewe. Mtu huyu anayetoa hakimu unaweza kusoma urakoze kuri bishoro n'ibindi byose. Asante kwa maana umenibariki. Asigaye gira ndekereza. Basi ingine kali fikiri. Sinzi niba muri ko mu bice twa. Sijui kama mnasikia. Ikura bizo kukeneye. Mungu akupe vyote unavyotaka. Ariko ntukeneye kugendera ku gitekerezo cyawe. Ila usikubali kwenda kwa mawazo yako. Yesu umuswa. Mungu si mjinga. Wakuguha byose. Wakukupea vyote. Wani marigendera ku gitekerezo. Kisha atembea kwa mawazo yako. Tiona kwibo ndini uko ndavuga ibintu bidasobanutse. Na hawezi kupata mahali. Bizavuga ngo gutekereza kwayo. Inasema kufikiri kwa. Ngo kuba kure cyane. Kuna kuko juu sana. Muri Isaya. Katika Isaya. So imitekerereze y'Imana. Fikira za Mungu. Iba kure cyane. Siko mbali sana. Aho tutekereza. Kwa gisi iyo tugira ngo dutekereze. Tukitaka kufikiri. Tuzadutekereza muri dimension y'ubupfu bw'Imana. Tunafikiri kwa ajili ya ujinga wa Mungu. Niko birizivuga. Na ndivyo Biblia inasema ubupfu bwayo. Inasema ujinga wa Mungu. Ngo buraruta ubwenge bwayo. Inazidi akili zetu. Imana niyo kwemera gukora munsi y'ubupfu bwayo. Mungu hawezi kukubali kutumika chini ya ujinga wako. Hapo ndipo fikara zako zilivyo. Mungu baha. Nisikie vema. Imana icho haleluya. Oh haleluya. Imana niyo kunda kugendera. Mungu hawezi kukubali kubitekerezo n'umugambi wawe. Kwa ajili ya mawazo yako. Igitekerezo cyawe. Kwa maana mawazo yako kiri munsi y'ubupfu bw'Imana. Imo chini ya ujinga wa Mungu. Imana niyo kwemera ngo yihiranye. Mungu hawezi kukubali kuja mu bwenge. Atoke kwenye ubuzima. Atoke kwa uzima mu bupfu bwayo. Ashuke kwa umwana yangu. Kisha awe mpumbavu. Yishire munsi cyane. Tena ashuke zaidi chini. Aho niho wowe ukorera. Hapo ndipo unafanya kazi. Tekereza twese. Ndivyo sisi tunavyofikiri. Imana ishobora iby'ubwenge. Oh haleluya. 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 Hari umugabo bazababwira ngo mwene wa bishop yaravuze ngo Imana igira ubwenge. Kuna bwana wanaoambia baba bishop alisema Mungu ana akili kabisa. Kaka kantu yashuriwe nuko atabasha kubivuga. Ni kama kuna kitu alikuwa ameshukuriwa. Ibintu byose twadushima.
vitu vyote tunavyoshukuru. niba bitari umugambi w'Imana Kama havikuwa kwa mpango wako, turi inyuma y'ubupfu tumo chini ya ujinga, turacyarimo dushimira inyuma y'ubupfu tena tunarudi chini ya ujinga kugeza zaidi. tumenye ko duhagaze mu mugambi Ili tujue kama tunasimama. usome ku mugambi Tuseme asante kwa ajili ya mpango wako. kugaruka aha Tena kurudi hapa. dusoze Asante tutimize haya. icyo ushaka kuvugana namwe Ndio tunavyopenda kusema naye. muzi impamvu Imana yabajanyiriye Unajua kusudi la Mungu mchukuliwe huko? niba tutayizi Kama hatujui, nta shimwe dufite ryagadaha hatuna shukrani. cyakabiri Denga, impamvu itumye twagarutse unajua sababu tumerudi hapa? turi mu bana n'abandi n'ibindi byose Tumo katika watoto na familia. niba tutarayimenya Kama hatujajua, ko turashimira hanze y'umurongo tunashukuru nyuma ya mstari. gushimira mu murongo Kushukuru ukiwa kwenye mstari guhagarara mu cyo Imana yatekereje mu kugaruka ni kusimama katika mawazo ya Mungu kusudi lako kurudi. ndagushimira Unasema Mungu nakushukuru, ko wangaruye ngo musohoze uyu umenirudisha nitende. ariko dushimye byose Tukisema vyote kikaba hanze y'umugambi watugaruka inakuwa kinyume ya mpango wa Mungu. sinaye numva nishimwe mu shima Mungu anaweza kusema sisi shukrani, umugambi wo kubagarura sikukurudisha. wari ugushaka sintekerezaga nka Ilikuwa ni mpango. mwumve bitangaje Sikia, tuzi kuri ato tavuye kuvuga ko bari basize abantu hajui Kristo tunasema alikuwa amewacha watoto. amayobozi yarayishe ariko we ntayo bifite Nilitaka kuzimia kabisa. kuko akumva ugize amarira Ila mbona nasikia iyo machozi. ntiyogendera muri iyo niya ukonisha Huo ni mimi. haleluya kiri ugishe n'abasomyi Hii mahali hapa tumesoma urwandiko kwa barua. Yeremiya yandike bene wa Yeremia aliandikia ndugu zake, abandikira bari baburo akawaandikia wakiwa Babeli. kandi usomye amateka yabo Ukisoma habari bari zao, batandukanyijwe n'imiryango walikuwa wametenganishwa na familia zao, ngo batandukanye n'ubwoko bwabo walikuwa wametenganishwa na abamwe bari familia. basize abantu umwana akagenda isagasi Walikuwa wameacha watoto, mtoto anaenda baba na saa nini muvuga neza walikuwa na matatizo yale mliona, hanyuma ila baragenda wakaenda. ngo bashika haboneka abahanuzi b'ibinyoma Walipopika wakapatikana na ngo bio, ni mu gitinza wakasema hamtakaa hapa. ejo musubiyeyo Juzi mna kako akundi twabatubwiraga kama vile walikuwa wakitoa. Yeremiya yakubwira Yeremia akaandika, ababwira ngo mwubake amazu akasema jenga manyumba, muhinge lima mashamba, mugire amajanja mupange vitu vyote, muzobaho imyaka 70 mutaishi hapo miaka 70. mwumva ukuntu Imana itangaje Sikia gesi Mungu ni. kandi nkurikije amateka Tena nikifuata historia, bari basize imiryango kweli walikuwa wameacha familia zao, bari basize imiryango walikuwa wameziacha familia zao. Imana nziba mu marangamutima Mungu hayuko kwa hisia zetu, arabandikira babwira amakuru atandukanye n'ayandi baba akawaandikia kinyume cha habari. Wengine bari walikuwa baranze kwiyesitara wamekataa kukaa, ntibamenye umugambi wawe hawakujua mpango wao. ariko arababwira ngo jewe umugambi w'Imana Yeremia akawaambia, mimi ninajua mpango uzaha wao, imyaka 70 mutakaa miaka ngo 70 nirangize isubire ku magambo na ikiisha mtarudi kandi ngo mushakwe munashake tena. Akasema muowe na muolewe mubyara abana bakurira na msaya watoto waishi hapa. biyongerera ngo muri ico gihugu Basi wakaongezeka kwa ariko nchi, ngo bari mu bubata ila wakiwa katika utumwa. ngo aje kubandikira hano Alipoandikia hapa, Imana isivuga sikia mpango wa Mungu, iravuga ngo ndabizi ibyo nibwira ko akasema ninajua fikara zako. uri mugambi w'ishutwa Imana haleluya Haleluya. umumwe kondisyo nk'iyo uri mu Kenya Sikia, mtu aliyekuwa Mungu kwa Mungu, wamuraye byageze neza umekosa nyumba, umekosa chakula na vingine kuriya wamuraye vile, umekushuna na narizi ko nibwira ukubiri Mungu akasema kuna vitu vitakavyo, kandi ngo ntabwo ari bibi tena si vibaya. uri Imana icoro haleluya Haleluya. ibyo dushamo byose dutekereza Yote tunayapitia kwetu, umugambi w'Imana mpango wa Mungu biba bikiri byiza cyane vingali vizuri, kandi bibereye amashimwe tena vinashukurani kwa Mungu, turamutse tuwishura ili tumshukuru. turamutse dushura umugambi Tumefunuliwa mpango wa Mungu, tuwishyurwa turi muri prison nao tunafunuliwa tukiwa gerezani. twoshima Imana nk'uko twari kubishaka Tunaweza kumshukuru kabisa ilivyo. ngicyo tuzoduhishwa kenshi Sikia kitu tunachoficha, kubera ko kwa sababu tuza tubaza Imana mu kibazo ngo niko ushaka kutwigisha hatuulizi Mungu ni shule gani unapenda kutupitisha, niko ukeneye gukora hano ni nini unapenda kutupitisha. nta kibumbano Hakuna kitu kitaficha kirabaza nyiri kuru kinachouliza mfinyazi, wese kurakora gute je, kwa nini unanifanya hivi? niko tuba tuyibwira Ndivyo ilivyo. ikareba igatangazwa Mungu anaangalia na shanga, kawe ngo nukureka ngo wiyobore wo kwiyo anasema nikikuacha ujiongoze unaweza, wese ngo wigenge wo kwigenga nikikuacha ujitawale unaweza, nukureka nkakureka nikikuacha ninakuacha. urabona wobaho Je, utaishi namna gani? haleluya ni byiza ko mu bibazo Ni bora kuwa katika shida, ariko nkabanamo n'umugambi wawe ila ninakaa na ni mpango. byiza ko mu bingoye Ni vizuri kuwa katika ariko nkamenya ko shida, mpagaze ku ila ninajua nasimama ni kwa byiza ko mpango. mu bitashimishije umubiri Ni vizuri niwe na mambo yasiyofurahisha, ariko nkaba kiri mugambi bali niwe kwa mpango. kanda Tena hapa ari ishimwe rikwiye kuna shukrani ya ajabu. ababwira bagaseka bakavuga ngo karashimiki Wanaoniangalia wanacheka, wanasema kwa nini anashukuru? ababwira ngo
kwanje kuteswa kuzi umugambi w'ibyiza by'Imana imo katika mpango wa mazuri ya kuba neza k'umubiri kuishi vizuri aishamo ibyiza by'Imana yawe kuna mambo ya Mungu ya siri yaliyo ndani yako icyo Imana izishaka ndicho Mungu anachohitaji ariko dushima ila tukishukuru tugashingira ku byo tubonye tunashukuru kwa yale tunayoona rimwe na rimwe tuba turi mara moja ariko icyo tuna mwisho ushima Imana ila ukitoka kushukuru uvuge ngo Mana ushime sema Mungu ushukuru umugambi wawe ukora kutugarura kwa ajili ya mpango wako ariko si kutugarura gusa si kuturudisha icyo washakaga ko dukora hiki ndicho ulihitaji tufanye haleluya amen izayemera kutumiza ababaje anakubali kutupitisha mahali palipoishi ariko ifite umugambi mwiza ila akiwa na mpango izayemera rimwe na rimwe ko umubiri utanezerwa anakubali miili yetu isifurahi ariko gushaka kurema ibyiringiro by'ejo ila hazaza asitaka kutumbia matumaini ya kesho ushaka kubabara n'ubu anapenda uhuzunishwe uya ishaka kurema ibyiringiro by'ejo akitaka kuumba matumaini ya uko kesho ni kuzitegura abantu hivyo Mungu anaandaa watu yifuje ko mwaba dadaho amependa uyu muzuni munsi wa none dushimira ikiwaandalia siku ya shukrani yale haleluya Haleluya. izayemera ko abantu barara hanze anapenda watu walale ku nje itariki zitanu z'uyu mwaka tarehe 5 ya mwezi abana bavuga ngo Imana urakwiye ili usimame useme Mungu umugambi wawe uraza abagore hanze n'abagabo mpango wako unaweza kuwaza na wanaume nje dushimye kuri uwo mugambi Bwana tukushukuru uzumva amashimwe y'abanyaisirayeli baba bashimye uzugira ngo ko baratukana sikia shukrani za Waisraeli unaweza kufikiri wanasema bagashima ngo Imana yafashe abantu ngo ibamarira mu nyanja wanasema Mungu umewaangamiza watu baharini impamvu bashima ni iki kwa nini wanashukuru kuko barashima ko umugambi wawe ariko wari umeze wanashukuru kwa maana ndivyo mpango wa yagambye Mungu kwerekana ku buzima bwawe ilikuwa ni mpango wa Mungu ajizirishe n'abenshi bazagira ngo ko nta nabi bariko wengi wanafikiri wanasema wanasema kuko Imana yatekereje wanasema mambo Mungu aliyokusudia haleluya Imana ishimwe ko izayemera ko mubicamo Bwana ashukuriwe kwa maana anapenda kukutia umugambi wo kuremera akiwa na mpango wa kutumbia mambo mapya ubuswa bukomeye tugira upumbavu tutazemera kuja hirya y'icyo tubona hatukumali kwenda nyuma ya iyo yale nababwira ngo dukeneye Imana rero ndio maana tunasema tunahitaji dushaka Mungu wa leo. kubona kazoze Hatupendi kumwona Mungu wa dushaka kesho kumenya kugera idadabu no kuva no kuba hatupendi kuona kufika dadabu na kuteswa na kurudi tena namenya ubuzima bwose nimejua maisha yote bwose abantu bacamo yote wanadamu wanayoyapitia gusa umugambi mwiza w'Imana yana mpango mzuri rero uzamuzamishe uzitekereza anasema ninajua ninayoyapitia izi umugambi mbaki ninajua mpango aravuga ngo ndio nta muri hapo hakuna tuzi mwanadamu kutuya hivi nta mugambi w'Imana uhari hakuna mpango ahandi tuzaje mahali tutaenda umugambi w'Imana hakuna mpango mbaya wa byaba mu byiza ikiwa mabaya cyangwa mu bibi au mazuri dukomeze dushime tuendelee kumshukuru ariko teka ila duhore dushaka kumenya tuendelee ni kufikiri uwuhe mugambi ni wawe mpango wa Mungu gani kwetu ngiki kibazo dufite kimwiko hiyo ndio swali kubwa tuna burya kuvuka bila kuzaliwa ni igitangaza ni ajabu ariko igitangaza cyane ila ajabu ni zaidi ukumenya impamvu ni wavutse sio sababu uliozaliwa kuba muri Kenya kuishi Kenya ni igitangaza kuba birebera n'amaso ni ajabu kwa watu ariko wanaotazama igitangaza nyacu ila ajabu ni zaidi impamvu ituma uba muri ni Kenya sababu uwe hapa kuba Kenya muri Amerika kuishi Amerika igitangaza ni ajabu ariko kuba ku maso y'umubiri ila kwa macho igitangaza nyakuri ila ajabu ya impamvu ituma umuntu atuye ni muri kwa Amerika nini uwe hapo kuko ibindi byose by'inyuma mengine yote ya nyuma ni ikinyoma ni uongo ukuri haki ni impamvu ituma tubaho ni kwa nini hari ibibazo bitanu abantu badakunda kwibaza kuna maswali 5 watu hawajibu abantu bazibaza kubera iki navutse watu hawajiulizi kwa nini nimezaliwa icya kabiri ya pili abantu bazibaza kubera iki ndaho ndi uyu munsi kwa nini ninaishi mahali hapa kandi aho hazingi umugambi w'Imana hapo ndipo kuliko na mpango abantu ikindi cya gatatu ya tatu abantu bazibaza ni impamvu iki nkora ibyo nkora uyu munsi watu hawafikiri kwa nini nafanya haya ninayoyafanya cya kane ya nne abantu n'ibibazo gusa niyo ngiye kuja watu hawafikiri nitaenda wapi iyo ukomeje kwegeranya ayo magambo ukikusanya maneno haya ubasha kwishyurirwa neza unaweza kufunuliwa urugendo rw'ubuzima bwawe safari ya kandi maisha udashingiye kuzucamo tena kuzidi yale kubera ko aho ubazanye bali kuzidi ile mpango wa Mungu uliokuwa hari ibibazo bimwe biciriritse umuntu azayibaza iyo akiri mutoya kuna mawazo mtu anajiuliza akiwa mdogo ariko iyo umaze gukura ukiwa ushakuwa mkubwa uzibisobanukirwa wewe mwenyewe unajipa jibu iyo ubajije umuntu wese mukuru ukiuliza mtu azavuga ngo igihe twarahabona azayibaza ngo ariko Imana yashaka anasema wakati tulikuwa hapa nilikuwa nikijiuliza haya ariko kurya hari umugambi ila kulikuwa na mpango wa Imana ishimwe ko mwabaye dadabu Bwana sifiwe kwa maana mlikuwa dada umugambi mwiza w'Imana kwa ajili ya mpango Imana ishimwe mzuri ko mwaraye hanze Bwana sifiwe kwa maana abana mlikuwa bakarara aha watoto wakalala umugambi mwiza wawe kwa ajili ya mpango Imana ishimwe ko mwabaye muri prison Bwana sifiwe kwa maana mmekuwa mukababara cyane kubw'imibiri mkahuzunika ariko kwa umugambi wayo mwiza ila mpango wa Mungu ukiwa Imana juu ishimwe ko yenu muri Kenya Bwana sifiwe kwa maana mko Imana Kenya iko afite umugambi mwiza Mungu akiwa na mpango mwema kwenu
umugambi wayo ni mwiza iteka, mpango wa Mungu ni mwema daima, kubera ko imbabazi zayo iteka kwa maana fadhili zake. Avandimwe reka mbabwire, Acha ndugu zangu mwibaze kuri kindi cyo musigiye, fikiri kwa neno hili. kubera iki mwagaruze, Kwa nini mumerudi? ni impamvu nyawe kitumye muri aha, Kwa nini muwe hapa? nshaka bina handi muzaje, Mahali pengine kubera iki mugiye kujayo, kwa nini ni mtaenda? impamvu itumye mwatu, Ni kusudi gani Mungu? babwize ukuri, Acha niwaambie. kubaho utazi impamvu uriho, Kukaa bila kujua sababu unaishi iranganije na kwijana no kutabaho, ni pamoja na kutokuwepo. ni ijana kwijana. Ni 100%. Iyo ubaye utazi impamvu uri aha, Kiishi bila kujua sababu unaishi urasa n'utarahabaye, ni kama haukuwepo, kuko ntuzi uwo muco ugomba kubaho. kwa maana hauishi kwa kile unachotaka. Unungunika niba kure mbega wiganira, Unaweza kukaa kwa manunguniko daima, wanezerewe, hauwezi kufurahiwa. uzi nk'iminsi abantu baye muri Kenya, Haujui na siku watu wanakaa Kenya. icyo natekereza, Kuna vitu vinavyo Imana ntiyo ntuzanje imyaka 9 Mungu hawezi kuniisha kwa idafite umugambi, miaka 9 hana mpaka. Imana ntiyo kwinjira mu mwijima w'ibitekerezo, Mungu hawezi kubali kuingia kwa giza la mawazo. imyaka 9 Miaka 9 wewe uri mu mwijima, wewe uko kwa giza, ariko Imana iri mu muco, bali Mungu yuko kwa giza. imyaka 9 yari muri Kenya, Miaka 9 yenu ya Kenya idonki iragaragara umugambi wayo, yuko katika ushaka mpango. woyishimira mukaneze, Na wewe unaweza kandi kumshukuru ugasuzishima Mungu kwa maana Mungu anafanya. hana n'isegonda imwe Hata dakika tizishijwa, haiwezi Mungu tizivangirwa, kirigerije muri confusion, hawezi kufikiri. ariko umuntu uzamubaza ngo hano muri Kenya ni nkaho ngo tuzotangira vision tugeze muri Amerika, Bale watu wanasema hapa Kenya tutaanza vision Imana tukiwa. yacu itokwemera kugendana na Je, Mungu wetu hawezi kubali kwenda ushashe sema mu mwijima imyaka 9 hanyuma uzongera ukanguke Mahama imyaka 9 ubone gukora icyo ushaka, kisha uamuke baada ya miaka 9. si Imana wabwira ngo uretse gukora naje winjira mu mwijima hanyuma uzotangira gukora naje nyuma y'iyi myaka. Unaweza kusema acha uwe katika giza pamoja nami miaka hii ndipo uanze kufanya. Ikora mu muco kandi byayo byose umugambi. Mungu ni nuru na mambo yake yote ni. Mureke dukora ishima dushaka wa Bali Kenya. Mungu anachohitaji. Ikore turi mu bibazo cyangwa turi muri isi. Kitende tukiwa katika furaha au huzuni. Nta kintu na kimwe wayibaza. Hakuna kitu unaweza kumuuliza. Ubaze kubera iki bimeze. Umuulize kwa nini haya yamevugana na. Ukiuliza gani? Hari bimwe nagaza nibaza. Kuna vitu nilikuwa nikijiuliza. Uzuye ubuswa n'ubwenge buke. Vilivyo na ujinga hata. Kayibaza ngo kubera iki ngo wemeye kwibiba. Nasema kwa nini umekubali haya tena? Ico ni kibazo gikomeye muri Biblia. Hiyo ni swali ya ajabu ndani ya Biblia. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Kana kimwe tugomba kwibaza ngo kubera iki wemera kwingibi biba. Kwa nini hatuwezi kujiuliza kwa nini unakubali haya? Tugomba kuzakira kandi kuzurisha. Ni bora tuvipokee na Nene data yakoze kuri yobesho birashimisha cyane. Ndugu amegusa kwa Yobu Ngo nikapona. nyuma yo kumubaza ibibazo naje gusoma ibibazo yamubajije. Baada ya kumuuliza maswali Saka n'ubu nyine nyuma y'imyaka myinshi uzi umuntu agukopesha akaguha ibintu babajijwe aho bamubwiye byicana umwaka umwe wawuzigaho. Ibibazo yabajijwe 40 birenga. mtu akikupea maswali 40 Yobu aliyoulizwa Yobu yabajijwe muri iyo myaka. Aliyoulizwa kwa miaka hiyo yote. Nabisubiyemo mu myaka yo. Nimerudi kwa miaka Ni igihe cyo kubitekereza. nikaanza kufikiria Nta gisubizo na kimwe ndabibona. hata sasa sijapata. Umuntu ukopesa akagutahisha. Mtu kukupea na kwa kingi yawe ngwino usubize. anarudisha mpango mwingine chini. Ukazi umunsi mwe amashina sasa. Hadi sasa kwa Na generation. usubize kibazo Yobu Yesu. Hakuna mtu anaweza kupata jibu la hiyo. Na Biblia. Na hata tukiwa ndani ya Biblia. Haleluya. Haleluya. Hanyuma y'ibura ngo ndagaza ngumva. Alisema nimekusikia. Ati none ndakubo. Sasa ninakuona. Aravuga ngo sinzongera kuvuga. Akasema sitaongeza kusema. Uzoza uvuga ngore. Utakuwa ukisema nifanye. Haleluya. Imwe na imwe ducomplaining. Mara moja tunavyohuzunika. Ibitaratubaza. Mungu hatatuuliza. Usio tuwezi kuvuga ngo uzoza usha mu bibazo kubwira ngo urakoze cyane. Akikuuliza ukifika katika shida unasema sinzongera kuvuga. Sitaongeza. Ibyo yo muyavuga kuvuga ni iminsi yagaza yibaza ngo n'abari kukisindana impamvu jewe ari je wahuye ni. Yobu alisema nafikiri kwa nini mimi nipatwe na mambo. Nyuma yibaza aravuga ngo sinzongera kubaza bya bibazo. Baada ya shida akasema sitauliza maswali. Sinzongera no kukubaza ikindi kibazo. Tena sitakuuliza hata swali nyingine. Imana ishimwe kudusha mu bigaragazo. Asante Mungu kwani anatupitisha katika matatizo. Ili kwa ajili ya mpango mzuri. Bavandimwe, ndugu zangu, nibaza impamvu turaha. Fikiri kwa nini tuko hapa. Iyo yuzuye ishimwe ryayo rikomeye. Ndipo kuna jasho. Nibaza impamvu mwagarutse. Fikiri gisi ulivyo wagize ishimwe ry'Imana. Ndipo kuliko na shukrani. Ijambo ry'Imana ribane nawe. Bwana awabariki. Acha tuongeze makofi mengi kwa ajili ya neno.